Mr. Shin Tae-yong. Kehormatan buat saya Coach Shin ada di sini. 여기 있어주셔서 정말 영광스럽다. 별말씀. 감사합니다. Saya mau tanya, ini tinggal di Indonesia sekarang ya? 네, 자카르타. 네, tinggal di Jakarta sekarang. Tinggal di Jakarta. Suka sama Indonesia, suka? 매우 살기 좋고 사람들이 친절하고 다들 이렇게 환대해주고 해서 너무 Gini, kenapa mau melatih timnas Indonesia? 제가 이제 한국에서 20세 월드컵, 리우 올림픽, 월드컵 뭐 모든 것을 다 이제 해봤고 그리고 인도네시아에서 나한테 대표팀 감독 제의가 왔을 때 사실은 그전에 중국에서 더 큰 오퍼가 왔는데 뭔가 인도네시아에 나도 모르게 매력이 끌려가지고 오게 됐고 그다음에 인도네시아의 축구에 좀 원하는 잠재력에 내가 뭔가 좀 매력을 느끼지 않았나 그래서 오게 됐다고. Jadi Coach Shin sudah berpengalaman di berbagai macam turnamen seperti Piala Dunia U20 di Korea, betul. Dan juga Rio Olympic juga, betul. Dan juga Piala Dunia Rusia juga. Betul. Jadi sebenarnya setelah itu juga memang dapat penawaran dari Indonesia. Dan juga sebelum itu juga sudah dapat penawaran dari Cina, tetapi memang lebih tertarik sama Indonesia dan juga memang Coach Shin melihat ada potensial di pemain-pemain Indonesia, jadi sangat-sangat tertarik akhirnya ambil. 사실 여기 오는 것보다 중국 가는 것이 나한테는 훨씬 더 돈으로서는 매력이 컸지만은 미래를 봤을 때는 인도네시아가 더 나한테는 매력이 있을 것 같다는 그런 막연한 느낌? 그런 느낌 때문에 인도네시아 오게 됐다. Sebenarnya kalau lihat uang aja, uang. lebih tertarik Cina. Cina lebih jauh. Gede. Tetapi kalau lihat masa depan aja, Indonesia sebenarnya lebih kelihatan harapannya gitu. 중국은 이제 프로팀에서 제의가 왔던 거고, 인도네시아는 대표팀에서 이제 제의가 왔던 거고. Bedanya sebenarnya kalau Indonesia kan timnas yang memberikan penawaran kepada Coach Shin, tetapi kalau Cina kan memang bukan timnas tetapi profesional, tim profesional yang memberikan. Tapi duit gedean Cina berarti ya? 훨씬 많이 준다고 얘기를 했고. Beda jauh. Beda jauh. 야, 사람은 꿈과 희망이 있어야 된다고. Money. Tetapi Coach Shin bilang manusia itu harus punya impian dan masa depan. Oke, tapi ini Coach Shin, galak nggak Anda are you bahasa Koreanya? 화를 자주 내는 편은 아니라고. 운동장 외에는 뭐 잘 화내는 편은 아니지만은 하고자 했을 때 그리고 정확하게 일을 하지 않았을 때는 강하게 화를 내는 편이라고. Tidak galak memang, tetapi kalau misalnya di dalam lapangan ada yang salah, itu benar-benar ditegaskan dan memang dimarahin gitu. Galak itu. Dengan keras. Tapi luar biasa ya, maksudnya Indonesia bisa memilih Coach Shin untuk melatih di sini tuh keren banget gitu. Maksudnya kenapa nggak diambil dari negara lain gitu kan? Tapi ambil dari Korea kan? 그건 잘 모르겠는데 전임 사무총장인 티샤라는 사무총장이 우리 대한축구협회로 연락이 와서 직접 나한테로 연락이 와서 그때 직접 내 이름을 거론하면서 나한테 호감을 주는 바람에 내가 인도네시아를 강하게 원하게 되지 않았나 그런 느낌이 많이 든다고. Memang ceritanya bagaimana ya Coach Shin nggak tahu juga, tetapi memang ada Tisha, namanya Tisha. Yang sekjen sebelumnya ya. Oke. Dia yang langsung menghubungi KFA, Federasi Korea. Langsung juga dihubungi dan memang sampai sebut nama Coach Shin, dia mau kasih penawaran, akhirnya dia lebih tertarik mungkin ke Indonesia. Usia berapa ya? 한국 나이로 50세. 51. Bukan. Kalau umur Korea. Umur Korea 53. Hah? 50세. 50세. 53 pokoknya, 53. Kalau umur Korea? Kalau umur internasional? 52. 52. 생일 아니잖아요. 50 하나요? 그렇구나. 51 kalau internasional. Ini gue dibohongin ya, Jay. Lu bohong ya, Jay. Bohong aja. Gimana nggak Sumiante? 생일 벌써. belum ulang tahun jadi 51. Nah, kok bisa beda umur Korea sama orang umur? 한국은 태어나자마자 한 살을 먼저 이제 주는 거고. Jadi kalau umur Korea ya, jadi konsepnya kayak gini. Maksudnya begitu lahir udah
umurnya 1 gitu. Oh. 인터내셔널은 생일이 지나야 한 살을 주는 거고. Kalau Iya, internasional kan harus lewat Oh, ulang tahun. 1. Nah. Korea 야, 1. 야, 아! Pemain Indonesia jeleknya apa? 뭐 사실 있는 그대로 내가 좀 표현을 해야 될 것 같다고 얘기하고 싶다고. Jujur seadanya aja ya coach yang ceritakan gitu. 사실 첫 번째 선수들이 좀 프로페셔널한 정신력이 좀 약하다고 생각하고 두 번째 선수들이 먹는 거에 대해서 상당히 너무 쉽게 생각하고 그 다음에 자기가 웨이트 트레이닝을 해서 왜 내가 체력을 키워야 되는지에 대해서 그런 생각들이 너무 조금 약하다고 생각을 한다고. Jadi 3 hal. Pertama, memang kurang mental profesionalnya. Dan yang kedua, masalah makan. Makan. Dan yang ketiga, weight training. Jadi mereka sampai tidak tahu kenapa harus mereka weight training gitu. 왜냐하면 이제 체력이 강하기 위해서는 상대 선수들하고 강하게 부딪히고 파워를 키워야 되는데 파워가 없다 보면 상대하고 몸싸움을 축구는 서로 몸싸움을 하면서 이겨내야 되는데 몸싸움을 못 하다 보니까 자꾸 튕겨 나가고 넘어지고 다치고 그러다 보니까 파워에 밀리면 내가 갖고 있는 개인 기량을 전혀 보여줄 수 없다. 그렇기 때문에 체력을 많이 키워야 된다. Jadi sangat penting untuk weight training untuk menguatkan ya. Jadi maksudnya main bola kan pasti main body keras. Oh, ketabrak. Ya apa. betul, ketabrak, kebentur gitu. Itu Nendang harus orang di benar-benar lapangan enggak ya? harus keras. Itu kalau enggak kan pasti ya bisa cedera juga gampang. Ya, Oh. ya jadi kalau misalnya kalah dari main body, pasti kita nggak bisa keluarin kemampuan kita masing-masing gitu. Oh dari ya, pemain. make sense. Ya, understand. Ya, betul, 네, betul. 지금 같이 이제 질문을 이제 계속 하시는 인도네시아 선수들이 질문을 이렇게 많이 하는데 그 사실은 유럽에서는 웨이트 트레이닝은 상당히 가장 중요시 여기는 부분 중에 하나인데 내가 처음에 인도네시아 와서 느꼈을 때는 이런 웨이트 트레이닝의 중요성을 전혀 생각들을 안 하고 있더라고요. Setelah coach memang datang ke Indonesia juga memang merasakan banyak sekali orang Indonesia nggak tahu kenapa harus kita weight training Betul, gitu. betul. Saya Jadi, aja nggak tahu. I don't know. sampai di sebenarnya Eropa juga sangat-sangat penting. Hal yang sangat penting untuk main bola. Weight training itu tetap- penting ya buat main bola ya. 야, Oh, wow. Kalau makan, apakah orang kita memang makanannya jelek-jelek? 먹는 거는 뭐 왜 어떻게 해야 되는지. 우리 선수들이 이제 나시고랭 같은 경우 Nasi goreng. 야, Nasi goreng tahu, nasi goreng. 예, Kebanyakan makan nasi Tinggi. goreng loh. nasi goreng. 예, 튀김 고랭은? 좀, 뭐 이런 걸 Gorengan. 사실은 이제 단백질 섭취를 될 수 있으면 선수들이 많이 하면서 파워를 키워야 되는데 Oh, saya tahu. Kurang protein. Oh iya. Jadi pemain-pemain harus banyak makan Iya. protein. Proteinnya. Iya, betul. Dia protein low. 야, 지금 많이 바꾸고 있다고. Sedang mengubahnya dan jadi baik. 대표팀 소집했을 때는 그런 거 바꿔서 계속 선수들한테 이제 해주는데 선수들 팀에 돌아가 버리면 또 예전 방식대로 돌아가 버리니까 그게 너무 안타깝다고. Kalau sedang dalam training camp, coach memang bisa mengubahnya. Tetapi kalau Di luar. setelah selesai training camp kembali ke tim, ya Nggak tahu. nggak bisa dikontrol. 그러니까 이제 그런 중요한 것은 선수들도 그런 걸 서로 본인 스스로 인지를 하고 자꾸 그렇게 바꿔가야 되는데 집이나 팀을 돌아가 버리면 평상시 하던 대로 이제 또 바뀌어 버리니까 그게 문제라는 거죠. Sebenarnya pemain-pemain sendiri yang harus sadar diri. Betul. Maksudnya Iya. sebagai profesional ya. Tetapi setelah Paham. balik ke tim, ya balik lagi. Ya. Kita masih butuh nggak sih pemain naturalisasi tuh kalau ada coaching? 이 부분에 대해서 서로가 좀 오해가 없었으면 좋겠다고 나는 판단을 하고 있고, 기아 선수 표현을 기아 선수를 해야 될지 우리가 국적을 취득을 해야 될지 그 표현을 우리가 좀 잘 해야 될 것 같다고. 일단은 Pertama sebenarnya ini kita nggak bisa sebut naturalisasi juga sebenarnya. Sangat jadi agak sedikit berbeda ya. Jadi apakah ini pemain ini dinaturalisasikan atau ya cuman ganti warga negara gitu. 왜냐하면 우리가 그 선수들을 기아시키는 게 아니라 이제 국적을 나는 지금 현재 원하는 거는 인도네시아 피가 흐르는 선수들을 원한다고. 그러니까 인도네시아 피가 없는 선수들을 원하는 것이 아니라 인도네시아 피가 흐르는 선수들을 원한다고. Jadi maksudnya kenapa tidak disebut naturalisasi? Karena Kosen ya menginginkan pemain-pemain yang keturunan Indonesia, bukan ya, good. bukan yang tidak ada darah Indonesianya. Indonesia gitu. Jadi tetap ya kalau menang Indonesia. 그렇지. 그러니까 국적을
취득하는 거지 귀화를 시키는 게 아니라. Jadi bukan dinaturalisasikan tapi orang Indonesia sebenarnya, tetapi ya cuman ganti warga negara dari negara lain ya. Jadi Oke, understand. Oke, tadi kan jeleknya. Kalau sekarang bagusnya pemain Indonesia dibandingkan pemain luar apa? Ada nggak? 선수들이 그 열심히 하려는 모습은 지금 상당히 보기 좋고, 그다음에 개인 기량이나 우리가 쉽게 하면 파워가 없다 보니까 장기 수들은 좋은데, 아직까지 우리 선수들이 조직에 같이 흡수가 돼서, 축구는 사실 조직적인 경기를 많이 해줘야 되는데 그런 부분이 약하지만은 하나하나 가르치고 디테일하게 가르쳤을 때는 선수들이 하고자 하는 그런 의지나 투지는 상당히 좋다고. mulai dari kemauan dan kerja kerasnya dari pemain memang sangat-sangat baik. Tetapi karena nggak ada power, jadi tidak bisa mengeluarkan kemampuan dia sebenarnya. Jadi dan juga memang sangat-sangat penting organisasi untuk main bola ya. Jadi organisasi dulu harus baik, baru bisa keluarin juga kemampuan mereka. Tetapi kalau misalnya diajarin satu-satu, dilatih satu-satu, pasti mereka ada kerja kerasnya. Jadi memang cepat menyerap juga gitu. Oke, kalau ada kejadian lucu nggak ngajarin orang Indonesia tuh ada lucunya gitu. Orang Indonesia misalnya disuruh lari tapi ngumpet gitu tuh. Diam-diam ngerokok gitu kan. 선수들은 그런 건 크게 없었고, 일단 그 선수들이 훈련장 나와서 훈련장에서 운동장까지 들어올 때, 그 피치까지 들어올 때 너무 시간이 오래 걸려서 그 부분을 고치는데 상당히 좀 힘든 부분이 있었고, 그 다음에 선수들이 잘못했을 때 어느 한 선수를 다 모였을 때 지적하지 말라고 얘기를 해서, 지적하지 않을 때 선수들이 서로가 문제점에 계속 똑같은 문제를 똑같이 반복적으로 했을 때, 그런 것이 이제 사실은 많이 좀 힘들었는데 지금은 거의 많이 고쳐졌다고. Untuk kejadian-kejadian sih ya tidak banyak, tidak ada ya mungkin. Tidak ada kok, panjang banget ngomongnya tadi. Anda bohong ya. Makanya ini mau dilanjut. Iya, kira Anda bohong. Jadi sebenarnya sampai persiapan ke lapangan, maksudnya setelah begitu sampai di lapangan kan ada persiapan sampai ganti sepatu dan lain-lain. Itu persiapannya sangat-sangat lama gitu dibanding pemain-pemain Korea gitu. Jadi dan juga memang ada saran pertama kali ya memang untuk melatih pemain-pemain Indonesia kepada coach bahwa kalau ada yang salah tidak boleh salahin pemain itu di depan banyak orang gitu. Tetapi coachnya udah mulai mengubah budaya itu dan bisa mengubahnya. Dan tidak baiknya sebenarnya kalau misalnya tidak salahkan dia di depan orang-orang, ya bisa dia ulang terus yang lain-lainnya gitu. Tapi saya tahu bahwa coach itu katanya detail dia peduli banget. Sepatu harus bermerek bagus, apa baju harus bagus itu pemain ini, bener ya? 선수들한테는 상당히 디테일한 편이지. 디테일하게 가르쳐주고, 하나하나 디테일하게 문제점 있는 건 하나하나 다 얘기하고. Memang sangat-sangat detail kepada pemain. Biasanya apa yang harus kalian persiapin atau ya apapun ya untuk melatih juga sama aja. Penampilan pemain juga harus. 아니, 운동장, 우리 단체에서 이제 우리가 모였을 때 왜 자기들이 외출이나 이런 거 할 때는 일체 타치하지 않고, 훈련장이랑 이런 것에 있어서 선수들이 개개인 기량 발전에 있어서 디테일하게 가는 거지. 뭐 선수들 뭐 모자 써야 된다, 뭐 해라 이런 거는 디테일하지 않지. Kalau di luar lapangan sih ya tidak masalah, tetapi kalau di dalam lapangan ya memang sangat-sangat detail gitu. Maksudnya mulai dari pakainya apa gimana, mungkin dari cara memberi materi latihannya seperti apa itu sangat-sangat detail itu kepada para pemain. Oke. Ini kan kita mau ke AFF U23 ya? Bener ya? AFF U23 kan? Nah ini punya target nggak nih? Apakah kita bisa menang? Apa bertahan doang? Apa berdoa banyak? Atau gimana nih kita nih? 일단은 우승을 목표로 나가지만은 거기에 우리 주축 선수인 엘칸, 애기, 윗단, 아스나이 뭐 이렇게 해외파 선수들은 팀에서 부르지 않고 팀에 집중할 수 있게끔 만들어주고, 우리 국내에 있는 23세 선수 위주로 한번 나가서 대회를 치러보려고 지금 준비하고 있다. Memang pastinya target Kosen juara. Juara. Dan saat ini memang Elkan
dan Egy, Witan, Asnawi, pemain-pemain abot itu memang tidak bisa dipanggil dan akan suruh mereka fokus ke tim masing-masing dulu. Untuk turnamen AFF U23 ini memang akan fokusnya dengan pemain-pemain U23 yang main di Liga Indonesia. 일단은 무조건 우승을 하기 위해서 준비를 할 것이라고. Ya, pasti coach akan mempersiapkan ya biar kita juara. Oke. Jadi pemain yang di Eropa nggak diberikan kesempatan ya sama sekali ya. 그러면 유럽 선수들은 못 오게 되는 거예요? 안 부르려고 생각. 왜안 부르시는지? 그는 그 피파 매치 데이가 아니라서 구단에서 협조를 안 해주면 절대 못 부르는 시스템이 피파에서 룰이 있기 때문에 부를 수가 없다고. Memang ada regulasi dari FIFA. Jadi kita nggak bisa memanggil pemain semau kita kalau bukan FIFA match day. Bikin taktik tuh nggak sekolah kan, belajar sendiri ya. 이제 계속 감독이라고 해서 그냥 가만 앉아 있는 것이 아니라 유럽 축구, 특히 EPL, 영국 축구, 그다음에 스페인 축구 이런 걸 보면서 계속 공부를 하고 있다고. Jadi seorang pelatih memang nggak cuma duduk aja ya, duduk manis aja gitu, tapi Betul. memang belajar terus dan analisa terus melalui EPL, mungkin sepak bola Inggris atau Spain. Belajar terus. Oke. 한국에 있을 때는 1년에 틈나면 직접 독일, 스페인, 영국 이런 나라 가서 몇 개월씩 이제 경기를 보고 훈련하는 것도 보고 그리고 또 내 걸 만들어서 선수들한테 가르치고 그랬는데 지금 인도네시아 와서는 해외를 못 나가서 지금 코로나 다들 모든 나라 팬데믹이니까 그렇지만 틈만 나면 조금 자꾸 선진 축구를 보고 내 걸 자꾸 만들어서 우리 선수들한테 어떻게 가르칠 것인가 그리고 우리 선수들한테 어떻게 입힐 것인가 그런 것을 항상 생각하고 있다고. Jadi memang saat di Korea sih memang sering sekali ya keluar negeri gitu sampai ke Jerman, Spain, Inggris gitu. Jadi sambil nonton pertandingan mereka dan latihan mereka seperti apa. Jadi coaching ya menjadikan milik coaching juga dan juga baru ngelatih pemain-pemain. Baru ngelatih pemain Indonesia. Dan juga setelah memang ke Indonesia sih memang ada masalah corona ya, jadi tidak bisa keluar negeri. Tetapi memang coaching belajar dari YouTube. Eropa. Dari Eropa, sepak bola Eropa dan diambil dan itu yang kasih warna pakaian ya mungkin ya kepada para pemain kita. Kalau pemain internasional yang coaching ngefans ada nggak dia? 지금 현재 이제 내가 좋아하는 선수보다는 맨시티의 펩 가르디올라 감독을 되게 좋아했고 예전에는 무리뉴 감독도 좋아하고 이렇게 뭐 특히 딱 좋아한다기보다 어느 감독의 전술을 보고 이런 것을 우리 선수들한테 한번 입혀봐야 된다면 그 감독의 성향을 쭉 보고 이제 많은 공부를 하고 펩 가디올라는 특별히 좋아하는 것은 92년도 바르셀로나 올림픽 때 우리가 스페인 대표팀하고 경기할 때 같이 경기를 해보고 해서 그런 추억이 있어서 펩 가르디올라 감독은 더 좋아하게 된다. Memang daripada pemain, memang ada pelatih ya. Maksudnya pelatih yang coaching senang. Ada di Man City ya, mungkin Man City kan ada Pep Guardiola pelatihnya. Dan Mourinho juga ada. Jadi daripada mungkin fans berat gitu mungkin kepada pelatih, tetapi ya coaching senang aja sama taktiknya mereka. Jadi coaching mulai belajar dan belajarnya juga memang bukan hanya taktik tetapi karakternya pemain seperti apa. Dan juga memang ada kenangan saat tahun 1992 itu coaching langsung bermain lawan Spain dan di situ memang pemain lawan itu ada Pep Guardiola, jadi menjadi kenangan dan menjadi senang juga sama pemain itu. Itu jadi ngelawan dia gitu pada saat itu. 90년도에 Pep Guardiola랑 경기를. 직접 했죠. Yang menang siapa yang menang? 누가 이겼냐? 당연히 스페인이겠지. Pastinya Spain yang menang. tapi luar biasa loh ini. Oke, ini event selanjutnya nih ya, kita mau lanjut ke event selanjutnya. Apa yang lagi dipersiapkan deh? 사실 이제 조금 전에 23세 그 AFF 경기를 얘기했는데 거기는 사실은 뭐 얘기는 우승이라고 얘기했지만 그 대회보다는 5월달에 있어 C게임 대회에 이제 사실은 많은 데가 포커스 맞추고 있다. Memang tadi bicarakannya tentang AFF U23 ya, biar juara. Tetapi daripada itu sebenarnya coaching lebih pentingkan bulan Mei ada SEA Games. Jadi sangat-sangat fokus ke SEA Games pada bulan Mei.
Coach mau nanya nih jujur, ada nggak pemain kesayangan? Nah, 예. 물론 이게 딱 뭐 이게 표현하기 그렇지만은 사실은 인도네시아 와서 내가 전혀 인도네시아 사람들 모르는 상태에서 내가 내 눈을 뽑은 선수들은 내가 다 좋아한다고. Jadi setelah ke Indonesia memang Coach melihat pemain sendiri dan Coach yang memilih. Jadi pemain-pemain yang Coach pilih, yang pick, ya semua Coach sayang. harus gimana supaya kepilih itu? Misalnya gue gitu ikutan, harus seperti apa? 일단 내가 우리 선수들하고 시합 나가기 전에 항상 경기 나가기 전에 얘기하는 것은 희생을 해야 된다. 팀을 위해서 희생할 줄 아는 정신을 갖고 있어야 된다. 내가 내 혼자 잘해서 뭔가 이익을 취하려고 하면 절대 대표 선수에서 뽑지 않을 것이다. 팀을 위해서 희생하는 선수는 나는 언제든지 뽑을 수 있는 자세가 되어 있다. 이런 것을 많이 주입시킵니다. Jadi Coach memang selalu tegaskan kepada para pemain sebelum ada pertandingan ya. Jadi kalian harus melakukan pengorbanan diri untuk tim. Oke. Jadi daripada mau menonjol dirinya, tapi Teamwork. teamwork. Terakhir aja lah, kalau misalnya kontrak habis, ada tawaran akan pindah negara lain dong, atau tetap mau tinggal di Indonesia? 그건 뭐 아직 생각해 본 적이 한 번도 없고. Kalau untuk itu belum kepikiran ya. 내가 이제 생각은 사실 인도네시아 축구가 발전하기 위해서는 유소년 축구가 좀 많이 발전이 돼야 되는데 지금 유소년 저변 학대가 좀 많이 약해서 좀 있는 동안에 좀 유소년 축구를 어떻게 발전시킬 수 있는지 그런 걸 좀 많이 좀 고민하고 있다. Jadi untuk memajukan sepak bola, sebenarnya sistem usia dini itu penting sekali. Jadi coach ya sangat-sangat mempertimbangkan dan memikirkan terus bagaimana bisa mengembangkan sepak bola usia dini. Oke, pertanyaan terakhir. Apa harapannya buat sepak bola di Indonesia? Ada gitu. 지금 2023년도에 우리가 24 월드컵이 인도네시아에서 열리니까 그때 우리가 좋은 성적을 내면서 좀 인도네시아 축구가 좀 더 저변 확대가 됐으면 좋겠고, 그다음에 거기서 우리가 좋은 성적을 내게 되면 아마 선수들이 좀 자신감과 경험이나 기술이 많이 향상되면서 인도네시아 축구가 이제 동남아시아 축구에서 벗어나서 아시아권에서 좀 이렇게 좀 같이 이렇게 어울리면서 뭔가 도전했으면 좋겠다는 게 내 꿈이고 또 어떻게 인도네시아 축구를 만들어야 되겠다. 그러기 위해서는 우리 인도네시아 선수들이 지금보다는 더 열정적으로 축구에 전념해 줬으면 좋겠다. 뭐 이렇게 생각하고 있다. Jadi ada Piala Dunia ya, U20 tahun 2023 di Indonesia. Jadi coach sih berharap bisa kita berprestasi baik ya di Piala Dunia itu, dan sambil prestasi baik ya pasti kepercayaan di pemain dan kemampuan dan pengalaman pun pasti akan meningkat. Jadi sambil begitu mungkin pasti akan berkembang lebih banyak, mungkin ya bukan cuma hanya Asia Tenggara saja tetapi ya sampai ke Asia mungkin. Jadi kita bisa bersaing dengan negara-negara Asia, dan itulah yang mimpian dan harapan coach seperti itu. Jadi coach mau minta tolong kepada para pemain untuk lebih bekerja keras daripada sekarang. Kalau gitu kita mau terima kasih buat Coach Shin karena udah ada di Indonesia dan udah membantu timnas kita. Mudah-mudahan Coach Shin-nya betah di sini. Terus juga ya siapa tahu bahagia juga di Indonesia karena kita terima kasih sama beliau. 감사합니다. terima kasih. Pokoknya really appreciated, dan netizen Indonesia suka banget, ngefans banget, dan mudah-mudahan sehat, terus sehat juga bisa ngelatih timnas kita sampai kita berhasil menang di tangannya Coach Shin. 사실 뭐 저한테 응원도 많이 해주면 감사하겠지만 저보다도 우리 선수들한테 응원을 더 많이 해줬으면 좋겠다. Sebenarnya oke, boleh juga maksudnya kasih dukungan kepada coach, tetapi mungkin lebih baik berikan dukungannya itu kepada para pemain Indonesia ya. Kita juga mendukung pemain-pemain Indonesia ya. Apalagi sekarang sudah ada Coach Shin. Thank you, terima kasih banyak. Mudah-mudahan satenya suka. J, thank you very much ya. Mudah-mudahan buat Indonesia dan Indonesia juga mudah-mudahan lihat ini jadi sebuah harapan juga buat timnas kita supaya timnas kita bisa namanya bisa menjadi luar biasa di mata internasional. Semangat terus buat pemain kita Indonesia dan semangat juga buat
Coach Sins, karena dengan adanya beliau pasti akan membantu banyak. Dan ya, kita terima kasih buat Coach Sins. Thank you once again, thank you very much for coming. It's an honor, it's a pleasure. So let's close this and 5, 4, 3, 2, 1.